أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وسلامه عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله عليه وسلامه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم أحبتي في الله frères et sœurs السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته الحمد لله عدد ما درفت العيون في هذه الأيام المباركات الحمد لله الذي أنعم علينا بالصيام ووفقنا لصيام هذه الأيام انظروا إلى الوقت كيف يمر بسرعة. Nous remercions Dieu Azza wa Jal qui nous a ordonné, qui nous a permis de jeûner cette partie du mois de Ramadan. Regardez, nous sommes au 8e jour et ça fait une semaine. Il ne reste que 3 semaines du mois sacré. Remercions Dieu qui nous a accordé de jeûner cette partie. Alhamdulillah, كلما تقرب إليه من عابد صائم أو صائمة بالأعمال الصالحات والصيام والقيام والصدقات. Nous le remercions qui nous a accordé cette opportunité de jeûner, de faire des prières nocturnes, de se retrouver avec nos familles, d'apprendre ensemble. Nous remercions Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé cette occasion pour faire sadaqa, pour être généreux envers les nécessités de notre dîne, de notre société. فله الحمد أن أنعم علينا بهذه النعم. الحمد لله الذي شرع لنا الشرائع ويسرها إلينا. Nous lui remercions qui nous a ordonné ses recommandations et il nous les a facilitées. فله الحمد فله الحمد وله الشكر فهو الأحق أن نتوب إليه وأن نعود إليه وأن نتقرب إليه. هو الحق أن يعبد وهو الحق أن يذكر وهو الحق أن يشكر. فله الحمد ذو الفضل والإحسان والمنة يمنح الجزاء الأوفى ويهب الفضل الأكبر. Louange à Allah, mes frères et sœurs. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut d'Allah soient sur le prophète alayhi salatu wassalam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui le suivent dans la bonne voie jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Dieu de nous souscrire dans la liste des pardons, dans la liste des gens qui ont été pardonnés. Nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de notre âme et contre notre mauvaise attitude et nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Nous remercions notre Seigneur de nous avoir permis d'accomplir ce qu'il nous a ordonné de faire en ce jour et en ce mois de Ramadan. Le mois qui va pas tarder de nous quitter. Voici une semaine qui a été entamée. Nous demandons Allah Azza wa Jal qui nous accorde la patience, la droiture de le jeûner correctement pour qu'il soit satisfait de nous. Amin, amin. Ala fattaqullaha ayyuha al-ibad. Ala fattaqullaha wa aslihu dhata baynikum wa ati'u Allah wa rasulahu
إن كنتم مؤمنين. فالعجب أيها الأحباب أن رمضان قد جاء بنعمه وبركاته وما زال كتلة من العباد تنتظر لتصلي وتقوم، ما زالت تتردد إن صلت المكتوبات بجهد، إن صلت المكتوبات بضغط وبكره، لم تجتهد بعد في صلاة التهجد ولا في صلوات النوافل ولا في صلاة التراويح، لا لوحده ولا لمع أهله. Combien parmi nous, mes frères et sœurs, il est en train d'hésiter, il est en train de réfléchir encore pour prier ou pas prier le soir, si jamais il s'est acquitté des prières obligatoires du subh jusqu'à l'isha. Il est en train de se poser des questions, il se pose des questions, il n'a pas pris encore la décision d'aller vers l'avant et de multiplier les raka'at le soir, avant le subh, après l'isha, de multiplier la lecture du Coran, de s'asseoir avec ses proches et de transmettre un minimum de notre religion. Il est en train d'hésiter encore une fois. فعجبا. ألا فاتقوا الله عباد الله واهنأوا بشهركم الكريم شهر الصيام والرحمة والمغفرة والعتق من النار، واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله حتى تكتبوا من المؤمنين، فمن أحب الناس أن تسامحه فليسامحهم، ومن زاد حبه لنفسه زاد كره الناس إليه، فالحب والألفة والتسامح علامة حسن الإيمان، والبغض والنفرة والتشاجر علامة سوء الإيمان. فالأصل أيها الأحباب أن نجاهد النفس والهوى والشيطان حتى نكون من أصحاب القلوب النقية الصفية، ونعوذ بالله أن نكون من تلك القلوب المريضة كما قال جل وعلا التي يوسوس لها الشيطان والهوى في قوله في سورة الحج بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Je disais mes frères et sœurs, c'est le moment de revenir et se repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala, et soyons heureux par ce mois, soyez heureux de cette période de pardon, de cette période de repentir et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Faisons en sorte que la concorde dans l'amour, dans le respect, dans le partage règne entre nous et entre vous, mes frères et sœurs. Celui qui veut que les gens le pardonnent, qu'il les pardonne en premier. Celui qui veut vivre dans l'amour, dans le partage, dans la solidarité, qu'il sache que ce sont les signes de l'acceptation de ses œuvres. Tandis que celui qui œuvre dans le chagrin, qui œuvre dans le refus de l'autre, qu'il sache très bien que ce sont des signes de la mauvaise foi. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Pèlerinage, s'il permet ce genre de tentation, c'est pour éprouver les sceptiques aux esprits tordus et ceux dont les cœurs sont endurcis dans l'impiété. Certes, les gens insustes vont très loin dans leur scission. Il ajoute subhanahu wa ta'ala dans Sourate Al-Baqarah, fi qulubihim marad fazadahum Allahu marada وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Un mal ronge leur cœur et Allah le fait croître. Ils subiront un douloureux tourment en raison de leurs mensonges. D'être pas sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme un menteur. D'œuvrer dans une fausse œuvre. Allah Azza wa Jalla nous met en garde de ne pas être parmi ces gens injustes. Il dit aussi dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُجْرِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. Si les hypocrites, les cœurs malsains et les colporteurs de fausses rumeurs à Médine ne cessent pas leurs mauvais agissements, nous t'inciterons à servir contre eux.
avec une répression, rigueur, ils ne demeureront alors que très peu de temps dans ton voisinage. قال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فهم الذنوب وأما دواؤكم فهو الاستغفار. Qatada, mes frères et sœurs, nous dit que à travers le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons désigner entre nos maladies et nos remèdes. Le remède pour guérir de certaines maladies. Il a dit, concernant les maladies, ce sont les péchés. On peut trouver dans Kitab Allah Azza wa Jal. Et la guérison de ces péchés ou de ces maladies, c'est l'istighfar, demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le moyen par excellence de faire ceci. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نستغفرك الله ربي من كل ما اكتسبناه بغير حق ونستغفرك اللهم من جميع الذنوب والكبائر والصغائر. نستغفرك على النعم التي أنعمت علينا بها ولم نشكرك ونستغفرك من الرياء والمجاهرة بالذنب وعقوق الوالدين وقطع الرحم. نستغفرك الله العظيم. نستغفرك الله العظيم لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت واصرف عنا سوء وشر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا تعز من عاديت ولا تذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لا تدع لنا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي بركتنا هاته ذنبا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا كربا إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا أمرا أو دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا بعيدا فيه صلاح إلا وقربته ولا قريبا فيه طلاح إلا وأبعدته. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإلى اللقاء يرحمكم الله.